बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के व्लॉग में बड़ी दो अहम ख़बरें हैं हमारे पास। सबसे पहले तो मैं ज़िक्र करूंगा कि दुनिया का जदीद तरीन इरिगेशन सिस्टम जो खुशकिस्मती से पाकिस्तान में है और पाकिस्तान के सूबा सिंध में वो तबाही के दाने पर पहुंच चुका है। और दूसरी अहम खबर हमारे पास है कि बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब की जानिब से जो जबरी गिरफ्तारियां की जा रही हैं पाकिस्तान में, उनके ख़िलाफ़ अक़वाम मुत्तहदा लंदन में अक़वाम मुत्तहदा के ऑफ़िस के सामने एहतजाज किया गया, भूख हड़ताल की गई। उसके मुतालिक भी मैं आपको तफसीलात से आगाह करूँगा। तो सबसे पहले आज की हमारी मेन स्टोरी कि पाकिस्तान के सूबा सिंध में दुनिया का जदीद तरीन इरिगेशन सिस्टम इस वक्त तबाही के दाने पर पहुंच चुका है और उसका गेट नंबर 47 जो पानी में बह गया है। पहले तो मैं आपको इस तमाम इरिगेशन सिस्टम की तफसीलात से आगाह करूंगा कि क़याम पाकिस्तान से कबल इस इरिगेशन सिस्टम को बरतानवी हुकूमत ने मुतारिफ कराया था। उसके बाद बावजूद भी ये सिस्टम पूरे सिंध में पानी का निज़ाम जो था वो मुकम्मल तौर पर ज़मीनों को फराहम नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से क़याम पाकिस्तान के बाद जनरल अयूब खान के दौर इक़्तिदार में गुड्डू बैराज की तामीर की गई। और जब गुड्डू बैराज तामीर हो गया तो फिर पूरे सिंध में तमाम ज़मीनों को पानी बासानी फराम किया जा रहा था। उससे कबल जब गुड्डू बैराज तामीर नहीं हुआ था तो 1965 तक तकरीबन सिंध की 50% ज़मीनें गैर आबाद थीं। और जब गुड्डू बैराज तामीर हो चुका तो उसके बाद जो तमाम ज़मींदार थे सिंध के, उनकी मुआशी जो थी सूरत-ए-हाल वो बेहतर होती चली गई थी। और फिर आपने ये देखा नाज़रीन के इस सखर बैराज ने और गुड्डू बैराज ने 1970 के बाद से, जो हमें याद पड़ता है, मुतअद्दिद बार सैलाबों को बर्दाश्त किया और कई बार कई लाख क्यूसेक पानी जो था वो इन बैराजों के नीचे से गुजरता रहा, लेकिन बैराज जो थे वो कायम व दायम रहे। 1990 के बाद बैराज की सूरत-ए-हाल कुछ इस तरह से रही कि इस बैराज में जो सखर बैराज है, सबसे पहले 1990 में कुछ जो दरवाजे थे उनमें खराबियां पैदा हुई और उन खराबियों को नज़रअंदाज किया गया, जिसके बाद ये खराबियां 2003 में जाकर इस बैराज में इस कदर शिगाब पड़ गए थे कि 2003 में उस वक्त के सदर मुमलिकत जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को मुकामी ज़मींदारों ने बताया कि अगर अब बैराज की इन दरवाज़ों को, इस सूरत-ए-हाल को नज़रअंदाज किया गया तो बैराज किसी दिन ये पानी में बह जाएगा। तो उस वक्त के सदर मुमलिकत जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने सखर बैराज का दौरा किया था और सखर बैराज का दौरा करने के बाद इसमें एमरजेंसी नाफिज की गई थी। एमरजेंसी नाफिज करने के बाद फौज के जरिए इस सखर बैराज की जो बुनियादें थी वो मजबूत करने के लिए कई माह तक यहाँ काम किया गया और अफवाज पाकिस्तान के जवानों ने इस बैराज को बचाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। परवेज मुशर्रफ साहब जब कई माह तक सखर बैराज का काम जारी था तो हर हफ्तावार वो न सिर्फ इस बैराज का विजिट किया करते थे बल्कि अपने जवानों से और उस वक्त जो इंजीनियरिंग कोर काम कर रही थी पाकिस्तान आर्मी की, उनसे भी बाकायदा ब्रीफिंग लिया करते थे। उनकी ज़ाती दिलचस्पी की वजह से सखर बैराज उस वक्त तबाह होने से बच गया था। लेकिन नाज़रीन, जब भी सियासी हुकूमतें आती हैं तो इरिगेशन सिस्टम जो है, जो इरिगेशन वजारत है, ये बड़ी पुरकशिश वजारत है और हर साल कई अरब रुपए का बजट
سکھر اور گڈو بیراج کے لیے بجٹ میں رکھا جاتا ہے، اور اس بجٹ کو ہڑپ کرنے کے لیے محکمہ آبپاشی کا جو وزارت ہے وہ یا تو بڑے خانوادوں کو دی جاتی ہے، یا بڑے سرداروں کو دی جاتی ہے، یا پیروں کے جو لوگ ہیں ان کو دی جاتی ہے۔ بڑی پرکشش وزارت ہے، اور اس کے جو فنڈ ہیں وہ ہڑپ کر لیے جاتے ہیں۔ تو گزشتہ 17 سالوں سے 18 سالوں سے جب سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت وجود میں آئی ہے، تو اس وزارت میں مختلف لوگوں نے انجوائے کیا، اور خاص طور پر اس وقت کے جو موجودہ صوبائی وزیر جیل خانہ جات ہیں اور CNW کے منسٹر جناب علی حسن زرداری کو 2008 کے بعد جو ہی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت وجود میں آئی تھی، تو اس وزارت کو علی حسن زرداری کے حوالے کر دیا گیا تھا، اور اس وقت سے تسلسل کے ساتھ اس وزارت میں کسی بھی دوسرے شخص کی دخل اندازی نہیں تھی۔ اور پھر آج صورتحال آپ نے دیکھی کہ ایریگیشن سسٹم جو تھا وہ ہمارا تباہی کے دانے پر پہنچ گیا۔ ان 16-17 سالوں میں جس قدر اس محکمے میں کرپشن کی گئی ہے اور ایک سسٹم کے ذریعے اس وزارت کو چلایا گیا، اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک موٹر سائیکل پر سفر کرنے والا ایک شخص جو آج MPA کی نشست پر کامیاب ہوا ہے، بشیر مغیری، جو کل تک موٹر سائیکل پر سفر کیا کرتا تھا، آج کھربوں روپوں کی پراپرٹی کا مالک ہے، محض ایریگیشن کی مبینہ طور پر وزارت میں کرپشن کے باعث۔ بشیر مغیری اور علی حسن بروئی نے اس سسٹم کو پوری طرح سے تباہ کرنے میں اپنا بڑا کردار ادا کیا، اور آج سکھر کے بیراج گیٹ نمبر 47 بالکل اکھڑ چکا ہے، اور مزید جو اس کے دروازے ہیں ان کو بھی خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ حکومت سندھ نے آج تیسرا روز ہے، حکومت سندھ اس میں کوئی خاص دلچسپی نہیں لے رہی ہے، محض صوبائی وزیر زراعت جام خان شورو نے وزٹ کیا، اور اس کے علاوہ جو 2 مقامی سیاستدان ہیں وہ بھی وہاں وزٹ کر کے نمبر اسکورنگ کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی ایسا اقدام نظر نہیں آیا ہے کہ اس ایریگیشن سسٹم کو بچایا جائے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلوں کہ سندھ کی معیشت جو ہے وہ اندرون سندھ کی معیشت، خاص طور پر سکھر ڈویژن اور لاڑکانہ ڈویژن کے جو اضلاع ہیں، اس میں کروڑوں لوگ آباد ہیں، اور کروڑوں لوگوں کی معیشت جو ہے وہ زراعت پر مشتمل ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ سکھر بیراج یا گڈو بیراج کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو یہاں کی معیشت بالکل تباہ ہو جائے گی، اور تباہ ہونے کے بعد بھوک اور افلاس خدا نہ خواستہ یہاں اس علاقے کا مقدر بن سکتی ہے۔ لیکن ہماری حکومت نے ابھی تک کوئی ایسا سیریس سٹیپ نہیں لیا ہے کہ سکھر بیراج کو کس طرح سے بچایا جائے، یا سکھر بیراج میں جو کرپشن ہوئی ہے گزشتہ 17 سالوں میں اس کی انکوائری کی جائے کہ وہ پیسہ کہاں گیا جو سکھر بیراج اور گڈو بیراج کی مرمت کے لیے یا جو اس کی حفاظت کے لیے مختص کیا جاتا ہے، وہ کہاں چلا گیا، کون لوگ اس میں ملوث تھے۔ ماضی میں جس شخص پر نیب میں مقدمہ درج تھے، اس وقت اس شخص کو جو انجینئر تھا آج اس کو سیکرٹری آبپاشی بنایا گیا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ مبینہ طور پر اس نے 30 کروڑ روپے میں، تو بیچ میں نیب میں اس پر مقدمات تھے ان کا بھی خاتمہ ہو گیا، اور ان پر جو الزامات تھے وہ بھی سب ختم ہو گئے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ سکھر بیراج جو ہے اس وقت تباہی کے دانے پر پہنچ چکا ہے۔ تو سکھر کی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہاں مقامی سطح پر سیاستدان جا رہے ہیں، وزٹ کر رہے ہیں، پوائنٹ اسکورنگ کر رہے ہیں، لیکن اس کا ابھی تک کوئی مستقل حل نہیں نکالا گیا ہے کہ سکھر بیراج کو کس طرح سے بچایا جائے۔ لوگ اس وقت سخت پریشانی کے عالم میں جو سمجھتے ہیں اس سسٹم کی باریکی کو کہ کئی دنوں سے ان کینالز میں پانی بند کر دیا گیا ہے جن کینالز کے ذریعے سکھر اور لاڑکانہ ڈویژن کی زمینوں کو پانی فراہم کیا جاتا ہے، جس سے فصلیں آباد ہوتی ہیں، زمین آباد ہوتی ہیں، ان تمام کینالز کو بند کر دیا گیا ہے۔ اب یہ اس وقت تک کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کینالز کتنے دن تک بند رہیں گی اور کس حد تک اس کا کام کمپلیٹ ہو سکے گا۔ صوبائی وزیر آبپاشی نے یہاں کا دورہ کیا، لیکن اس وقت تو فوری طور پر وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی پہنچنا چاہیے تھا، اور وزیر اعظم پاکستان کو بھی فوری طور پر سکھر بیراج کا وزٹ کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ یہ بیراج
पूरी पाकिस्तान की मीशत पर इन्हिसार है इसका, और अगर ये खुदा ना खास्ता इसको मजीद नुकसान पहुंचा तो न सिर्फ सिंध बल्कि पूरे पाकिस्तान की मीशत पर इसके असरात होंगे। तो फौरी तौर पर वज़ीर आज़म को चाहिए कि वो भी विजिट करें, जिस तरह से माजी में सदर मुमलिकत, उस वक्त सदर मुमलिकत जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने अपनी कोर कमांडर और DGISI के साथ इस सखर बैराज का दौरा किया था और फौरी तौर पर एक बड़ा बजट इसके लिए मुख्तस किया था। तो होना तो ये चाहिए था कि वज़ीर आज़म खुद भी विजिट करते, और कल 24 तारीख, आज 24 तारीख है, तो मैं समझता हूं कि आसिफ अली जरदारी साहब भी सखर में कोई अहम इजलास अमन अमान के हवाले से इजलास करने जा रहे हैं। तो आसिफ अली जरदारी साहब को भी चाहिए कि वो फौरी तौर पर सखर बैराज का दौरा करें, और वजीर आला सिंध को तो वहां कैंप लगाकर बैठना चाहिए, इसलिए कि सखर बैराज इस वक्त सबसे बड़ा हसास इशू है, और अगर इसको नुकसान पहुंचा तो दोनों डिवीजन के जो काश्तकार हैं उनको सख्त नुकसान उठाना पड़ेगा। तो फार्म 7 के जो हुक्मरान हैं, जिनको 47 फार्म के तहत हमारे इदारों ने मुंतखब कर ऐवानों में भेजा है, उन्हीं 47 के हुक्मरानों ने जो है 47 गेट नंबर 47 की तबाही में बड़ा अहम किरदार अदा किया। तो 47 के उन हुक्मरानों को फार्म नंबर 47 से जो मुंतखब हुए उनको चाहिए कि फौरी तौर पर सखर बैराज पर खुसूसी तवज्जो दें, ताकि लोग बेरोजगारी से और उनकी जो मुआशी सूरत हाल तबाह हो सकती है उससे इनको बचाया जा सके। नाज़रीन, आखिर में मैं जिक्र करूंगा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 90। बानी मुत्तहिदा अल्ताफ हुसैन साहब गुज़श्ता कई दिनों से जो कराची, हैदराबाद और सिंध के शहरी हलकों में जबरी जो गुमशुदगियां हैं या ये कहा जाए कि गिरफ्तारियां हैं, उनके खिलाफ उन्होंने सख्त एहतजाज भी किया। कनाडा में भी इस हवाले से एहतजाज हुआ, अमेरिका में भी एहतजाज हुआ, और लंदन की जो 10 डाउनिंग स्ट्रीट है उस पर भी गुज़श्ता रोज़ अलामती भूख हड़ताल की गई। और बानी मुत्तहिदा अल्ताफ हुसैन साहब ने भी अपने टिकटॉक के जरिए और अपने बयानात के जरिए सिंध पुलिस और बाज रेंजर्स के लोगों की जानिब से भी जो गिरफ्तारियां की गई हैं उन पर सख्त एहतजाज किया गया है। अब इस गिरफ्तारी का नाज़रीन मैं आपको बैकग्राउंड बताता चलूं कि गिरफ्तारियां क्यों की गई। ये जो हालिया गिरफ्तारियां की गई हैं, गिरफ्तार जो किए गए हैं उन लोगों को किया गया है जो लोग हैदराबाद के परेटाबाद में सिलेंडर के जरिए सिलेंडर फटने से जो लोग हलाक हुए थे या शहीद हुए थे या जो लोग जख्मी हुए थे, उनकी ये लोग कारकुनान मदद कर रहे थे। और इनको न सिर्फ उनकी तदफीन में मदद की, जख्मियों की मदद की, उनको राशन पहुंचाया गया, उनको माली मदद की गई। तो उन कारकुनान को, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कारकुनान को जबरी गिरफ्तार किया गया, किसी को घर से उठाया गया, किसी को दुकान से उठाया गया, मुख्तलिफ जगहों से गिरफ्तार करके रोकने की कोशिश की गई। अगरचे ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अगर कोई हादसा होता है तो हादसे के लोगों की को रेस्क्यू पहुंचाना, उनकी मदद करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। जब हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही तो लामहला इलाके के लोगों का फर्ज बनता है या उन लोगों का फर्ज बनता है जिन लोगों को वहां का मैंडेट हासिल रहा है। तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कारकुनान ने उन लोगों की मदद की। उस मदद के सिला ये था कि सिंध पुलिस और रेंजर्स ने MQM के दर्जनों कारकुनान को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके बाज लोगों को तो मिसिंग पर्सन्स में डाल दिया गया और बाज लोग अभी तक मुख्तलिफ थानों और जेलों में हैं। तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से जो भूख हड़ताल की गई लंदन में डाउन स्ट्रीट 10 स्ट्रीट पर जो भूख हड़ताल की गई, वो इस हवाले से की गई कि इन लोगों को जबरी गिरफ्तार किया जा रहा है। इनका कसूर ये है कि ये मुतासरीन की मदद कर रहे थे। मुतासरीन को जो है वो उनकी हर तरह से हेल्प की जा रही थी, चूंकि हुकूमती इदारे उस वक्त बिल्कुल मौजूद नहीं थे, वहां रेस्क्यू टीमें नहीं पहुंच पाई थी। उन लोगों ने उनकी मदद की थी, हॉस्पिटल्स में उनकी मदद की जा रही थी, उनकी इमदाद के लिए हॉस्पिटल के सामने कैंप लगाए गए थे। उन लोगों को गिरफ्तार किया था, जिस पर बानी मुत्तहिदा अल्ताफ हुसैन साहब ने भी सख्त एहतजाज किया था।
اور کارکنان نے بھی احتجاج کیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ان گرفتار لوگوں کو رہا نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے یہ احتجاج بھی کیے گئے اور بھوک ہڑتالی کیمپ بھی لگایا گیا۔ اور بھوک ہڑتال کے بعد رابطہ کمیٹی کی جانب سے ایک یادداشت بھی پیش کی گئی، جو رابطہ کمیٹی کے جو ہمارے کنوینر تھے متحدہ قومی موومنٹ لندن کے مصطفیٰ عزیز آبادی نے، وہ یادداشت بھی پیش کی گئی۔ تو یہ ناظرین، جب حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرے گی تو ظاہر ہے کہ لوگ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے، اور ان پر گرفتاری پر نہ صرف بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے سخت احتجاج کیا ہے، بلکہ شہری حلقے جن کا تعلق متحدہ قومی موومنٹ 90 سے، ان میں سخت غم و غصہ بھی پایا جاتا ہے۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔